श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद पंचदश अध्याय। पंचदशरे युधिष्ठिर आगम दक्षिण कलीर परीक्षे देई राज्यभार स्वर्गे चलिले नृपवर गोविंद 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 हा कृष्ण वृंदावन चंद्र श्रुतवाच इमन्ते राजा रवोचन अर्जुन शुणी शोक मन जेते कहिले धर्म सुत शकुन देखी विपरीत कृष्ण वियोगे खेद मन स्वभावे सुखी वदन तेज प्रभाव दूरे गला जीवन थाउ दिए हमला शोके कम्पई कले बर बदनु नस्पुरे उत्तर लोचने घषिबेनी कर शोक सम्बरी वीर वर शोके कुंठित कर्ण द्वार विभले नस्पु रे उत्तर सखा सुहृद नंद बला सारथी पणे जाहा कला ए आदि जेते कृष्ण गुण सुमरी कांदे पुण पुण राजा को चाही मन खेदे बोलई शोक गद गदे अर्जुन वाच सन्देह शुण नरनाथ कृष्णे मोहि लिवंचित मोर जीवन बंधु हरि तार वियोगे हत श्री विषिन्न मोहर शरीर देख प्रत्यक्षे नृपवर जे तेज प्रताप मोहर देव दानवे अगोचर से तेज कृष्ण संगे गला जीवन थाउ देह मला कृष्ण वियोग क्षण मात्रे मरणे जिन्हे पिता पुत्रे त्रिलोक प्रिय दर्शन देखी कुंठित मोर मन যাহারো পাদে আশ্রে করি নিজ গাণ্ডিব করে ধরি দ্রুপদ গৃহে রাজ মিলে দ্রৌপদী স্বয়ম্বর কালে যেতে মিলিলে রাজপুত্রে কন্যা লোভিবা লোভ চিতে হেলে তাহাঙ্ক তেজ হরি লোভিলি লাখ বিন্ধি নারী খাণ্ডব বনে ক্রীড়া রঙ্গে কৃষ্ণ যে থিলে বর
সঙ্গে অমর গুণ তুলে পুণে কিঞ্চিতে ইন্দ্র তেজ জিণি সেবন অগ্নি মুখে দেই লভিলি মায়া শোভা মুহি মন নির্মিত শোভাণী জহি সকল রূপ মণি তোহর যজ্ঞ কালে মিলে তো পাদে কলে নিউচালে যাহার তুলে বেনি ভাইয়ে ছদ্রমে বিপ্ররূপ হয়ে জরাকু বাহু যুদ্ধে জিণে রাজাঙ্কু বন্দি ঘরু আনি তোহর যজ্ঞ নিমন্ত্রণে তোতে খটিলে নৃপগণে তোহর যজ্ঞ স্নান কালে দ্রৌপদী দেখি তোর কোলে কপট পশা করিবা দে করবে তোতে সভা মধ্যে যিনি পাঞ্চালিকে শোধরে বিবস্র সভা তলে করি ভয়ে পাঞ্চালি সুমরিলা সেবেলে সে হরি রখিলা পুণিও জ্ঞাত বনবাসে দুর্বাসা দুষ্টঙ্ক বিশ্বাসে ভোজন অন্তে ভিক্ষা অর্থে আয়ুতে অয়ুতে বিপ্রঘেনি সাথে ভুঞ্জিবা পাই স্নান করিয়ে তা জানি প্রভু নরহরি অতিথি রূপে বিজে কলা শেষ যে সাকর নথিলা।